कहले जमुना को मन पकईबू तेणु आम प्रकृत मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वार इत्यादि इत्यादि जिते गढ़ी चली आहरी गढ़ा भी हम किंतु ता मूलटा को आम भूली जाऊँ धरतु सीमेंट पत्थर इटार चून पानी मिसईक आम पूरा मंदिर करूँ सी सबू परिवेश बिना असंभव। बाबा आप गोटे स्लोगान देते 1993 मसीह 1993 मसीह आप गोटे स्लोगान देते जे वृक्षरोपण कर आज 1993 रु 2025 पाखापाखि 32 वर्ष ये 32 वर्ष भितर किसी परिवर्तन आप देखते कि 32 वर्ष भितर परिवर्तन देखी किंतु ये परिवर्तन गोटे सामुकाय हो रही जाए जो रास्ता तैयारी नाम कोटी कोटी गछ समग्र भारत वर्ष कटा जंगल सफा जदि आज भारत सरकार ठारू ओडिशा सरकार पर्यंत सबू सरकार को जदि आम गोटे कथा पचारू गछ काटिल रास्ता निर्माण कल आमपाई सुविधा कल ठीक अच्छे गछ लगेल कौटी आज हाथी खाइबापी गछ ना माकड़ खाइबापी गछ ना भालू खाइबापी गछ ना तेणु ये सेमाने पुणी बंचिबे केमिति सेमाने तार उत्तर दे पारती कागज गोटे फर्द आनिकी लंबा फर्दरे देखईदेवे यही जगार आम लक्ष्य लगेचु यही जगार आम एत लगेचु कागज बाघ केबे बाघ हो पारेना निश्चित भाव बाबा आ गए विनम्र भाव नवेदन करते गोटे भल स्वर से शाणित करते रथ यात्रा रथ को नहीं जमी बाबा कहते रथ जब प्रति 2 वर्ष 3 वर्ष थे निर्माण होता बेटर होता कारण प्रत वर्ष हवा फल जंगल क्षय होप विनम्र भाव ता नवेदन करुले किंतु आज पर्यटन कार्यकारी है आपंकर किसी से विनम्र नवेदनटा गजपति को तो करुच्ची सरकार को करुच्ची एवं 12टी जंगल सृष्टि शुणे किंतु से दिन देखनी जे जहाँ हो ना शुणी से पिला को भी देखी नी से दिन देखी एवं से गोटे मनस्थ कर मने मने कही ना जे बाबा तो विद्याधरपुर थे निश्चित कही कार्यक्रम जोग दे था किंतु जहाँ हो बाबा गोटे किसी कार्यक्रम निश्चित प्रेरणा हम ये अंचल ये अनुष्ठान को एवं आम मान को देवे तेणु से दिन मनस्थ करी जे आपण मान को बाबा प्रेरणा देवे निश्चित किसी कहे तेणु मन गछ बाबा जिते गछ कथा कहते आज कहती बाबा डंगारे जाई बर गछ भी लगे नदी कूल आशुतोष देवता अन्य मैंने सब सहयोग कर काम करुले बर्तमान सरकार गोटे खुशी है शुणिकी जे सरकारी स्तर में अन्य गाँव को जो हेल्थ मैंने कर्मकर्ता मैंने जाऊँच गछ लगे से भावुं जे मैंने गोटे एनजीओ कर बहु टंका बहु अर्थ माने नहीं खाऊँ किंतु भल भाव जो जानी जे कौन गोटे व्यक्तिगत कौन पैसा न नेबर्स मैंने रेडियो केतक कर्मचारी परिचालना कर जो जंगल सृष्टि कर जंगल में बर्तमान जीवजंतु अन्य मैंने भी बसवास कले जहाँ भाई से खुशी हली मुझे निश्चित भाव में बाबा कार्यक्रम हम ये हम बोली तो भागी नी कही आम तीर्थर जावा से निश्चित भाव में आम टुकुर सारी अच्छा करी बाबा प्रेरणा है से तीर्थर कहीं जगह हम तेणु
ଆମର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଆଜି ସିଧା ଜଣା ବରଗିରିରୁ ସିଧା ଏଠିକି କହିଲେ ଆସି ସାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି। ତେଣୁ କାଲିଠୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସକାଳୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଥା କହିବାରେ ଚାଲିଛି, ଗଛ ଲଗେଇବାରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ବଞ୍ଚିବାରେ ନାହିଁ। ଯଦି 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇ 5ଟି ଗଛ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ସେ ଆମକୁ ହବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ସେ ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ 7 ଏକର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ନିଜେ ପାଣି ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣି ସେଇଥିରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଖାଲି ଲଗେଇଲେ ହେବନି, ତାକୁ 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ ପୁଅ ଭଳିଆ କରି ବଞ୍ଚେଇଲେ ଗଛଟିଏ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଯେତିକି ରହିଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁଜୀ। ସବୁବେଳେ ବିଧବା ମହାପାତ୍ର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କୁ ଭାଷାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସବୁ କାମକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ ହେଲା ଯେ ବାବାଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଆଶୀଷର ବାର୍ତ୍ତା ମୁହଁରୁ ଏବଂ ହସ୍ତରୁ କିଛି ଆଶୀଷର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧରିପଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ବାବା ରାଉତ ଲାଗିଥିଲେ, କହିଲେ ଗଛ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ମୋର କ'ଣ ଆଗ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଦରକାର? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ସାରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମ ଯିବି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଲୁ। ତାଙ୍କର ସେହି ସେବା ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁ ପୂଜା ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେହି ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାସୁଦେବ ପାତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ କଥାମୃତକୁ ପ୍ରତି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଣିଷରୁ ମାନବ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ, ସେହି ପରମପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଅନନ୍ତ ମଣିଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ବାବା ମାଆଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଭୁବନ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଉପଦେଷ୍ଟା କାନନ ଭାଇ, ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ସହଯୋଗୀ। ଏବଂ ସର୍ବବୃଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି ସେଦିନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦିନ, ଯିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ବାପା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ହେଲେ ପିତବାସ ବଡ଼ ବାପା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ କହିବିନି, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ସେଦିନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ, ଦିନେ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀ ମାଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବି ଯେ ଏହି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम करिआसुअछि तन्मध्यरु 5 लाख वृक्ष रोपण कर सारे समस्त वृक्ष आम निज पिला भली पालन करूँ एवं आगु आहरी कर आशीर्वाद भिक्षा करी तत्सहित जो अर्थाभाव रही जो पिला माने शिक्षा उपरे बहुत ज्ञान रही कि चाकरी केमती करा जाए मुख्य स्रोत सामिल हो जाए से जो मैंने जापार नथिले आम से मागणारे शिक्षा प्रदान करूँ विभिन्न सरकारी चाकरी आज पर्यंत 60 रु ऊर्ध्व पिला जॉइन करगले जोटा कि आम बहुत बहुत बड़ उपलब्धि कारण गोटे मनीष को गोटे खाद्य दि जाए दान करा से गोटे दिन खाद्य खाऊ कि जन यदि चाकरी टे प्रदान करा से जीवन छाड़ी आर पीढ़ी की सब भाव में खाद्य देपर और समाज भल मनीष टे या तत्सहित कटक भुवनेश्वर अंचल आम मेडिकल हब थी बहुत रोगी आसुँच से रक्तदान अभाव रही से आम अर्गानाइजेसन पिला माने सबुदिने 2-4 यूनिट ब्लड बर्तमान भी आसपार 4 जन जाइए रक्तदान करने 2 जन भुवनेश्वर 2 जन कटक लोक मान सेवा चालू रही यही कार्य को अधिक नापी मु श्रीमद पाद तल आशीर्वाद भिक्षा करी अधिक किसी कहबी कारण सी तो भावर अंतर्भेदी सी सब जानी अधिक किसी कह आवश्यकता ना सर्वश्रेष्ठ पुनश्च आशीर्वाद भिक्षा करी कार्य को आगे वासुदेव भाई 30 वर्ष तलू जितेबाला सरकारी स्तर में ये कार्यक्रम विषय में चिंता करते से आम मयूरभंजर रासगोविंदपुर थर थिलु आज की 30 वर्ष तल कथा से सांबादिक माने श्रीमद बाबा को प्रश्न कले आपण जड़े आध्यात्मिक मनीष गछ पछरे कहीं पड़ती आम एनजीओ अच्छी आमर विभिन्न प्रकार अनुष्ठान अच्छी संगठन अच्छी आपण गछ कहीं लगाउछन्ति आपण आध्यात्मिकतार तपस्या ध्यान प्राणायाम यही कथा कहते से बाबा कही जे मु गछ कथा कहबिनी जदि मते शुद्ध वायु टिके मिल जाता मुझे प्राणायाम जदि करिपारंती ताहले गछ कथा कहते किंतु आज गछ सब नष्ट हवा परिवेश प्रदूषित होती परिवेश कार्यक्रम सेवेठू श्रीमद बाबा अभियान यही अभियान में हिंदुस्तान हेल्पिंग हैंड्स आज बाबा आदर्श सहित आभिमुख्य सहित सामंजस्य रखि जितेबाला टुकुनसार और पीतवास बाबू कहले बाबा प्रथम आग्रह और उद्दीपना ना मु पाखक जी मो पिलाने जो माने मो देशर भविष्य जो माने सृष्टि की सुरक्षा देवे जो मान आमर उत्तर पीढ़ी भले बंचे से भल काम कर मो पिला मु आग जापर आश्रम जी से मनोभाव जो व्यक्तित्व से चिंता चेतनार जे उद्दीपक मु निवेदन करी श्रीमद बाबा मोर गुरुदेव को से अभिव्यक्ति और आशीर्वचन रखे बात्या आमर सेपट अंचल को महाबात्या से समय बाबा जो फेरिले से जो शह शह लोक परिवार सह निश्चिन्न हो जाते गोरु गाई छेली मेढ़ा समस्ते जो भासी जाते से सामूहिक पिंडदान सामूहिक संस्कार सामूहिक श्राद्ध विधि बाबा करते परिवार नुहति एमानकर कार्य करने मोर धर्म नुहे कि तेणु आपण मैंने समस्ते आम गोटे परिवार लोक अयोग्यति निजपर गणना लघुचेत उदार चरितराम वसुधैव कुटुंबकम जो वासुदेव भाई कहले समग्र पृथ्वी में आम गछ लगेबू आम बाबा पाखे आशीर्वाद भिक्षा करूँ आम भी बाबा पाखे से ही निवेदन करूँ पिला बाबा आशीर्वाद करंतु बाबा कृपा करंतु जंती से माने पृथ्वी पृष्ठरे तांकर संस्था को पहुंचे पारे एवं से संस्था सहित आमे मध्य अछु आश्रम रे कुनी कुनी पिला मान को आपण माने देखुछंती ए मान सब आमे निशुल्क भाव रे पाठ पढौछु
ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାବା ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଶ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକ ତା ଭିତରୁ ଚାକିରି କରିଗଲେଣି, ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବା ବାବାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଣ। ଯିଏ ସେବା କଲା, ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରି ଥରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ଆସି ଦେଖାଦେବେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୋର ଗୁରୁ ଆଜି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସର ଯେଉଁ ଉଦୀୟମାନ ସଂସ୍ଥାର ଯୁବକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ 400-500 ମେମ୍ବର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ତା ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ସେ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରେରଣା। ସେଇ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ରାଶି 50,001 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ମୁଁ ଶରତ କୁମାର ରଥ ମହୋଦୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୀତବାସ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀମଦ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟିକେ ଆସିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଶ୍ରୀମଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ରାଶି ଏବଂ ମାନପତ୍ରଟି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏତେ ଗପନି ଆଉ। ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଶିଶୁନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଅରିଲ ତୀର୍ଥ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ शुभेच्छा पत्र प्राप्तेषु हिंदुस्तान हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन नरसिंहपुर तेलंगाना कटक ए मो मारमाटीर सचेतनशील युव संपद तुममान सृष्टि संरक्षणकारी तथा जनकल्याणप्रद वृक्षरोपण शिक्षादान रक्तदान वस्त्रदान भली सेवा प्रेम और सचेतन पदक्षेप सम्बन्ध जाणी बड़ी अत्यंत आह्लादित वास्तव प्रत्यक्ष पूजार ये पवित्र घोषयात्रा तुमान जीवन चलापथ पुष्पित हो ये दारू ब्रह्म कला शांत प्रार्थना अनंत बलिया ट्रस्ट एपरी एक महत काम मात्र 50,001 टंका प्रेरणा अर्थराशि प्रदान अवकाश मो राष्ट्र भल पिला देखी आत्मविभोर पिलाए भल मनीष हो निजे शांति बंच अन्य को शांति बंचा दियो तुम शुभाकांक्षी पद्मश्री श्रीमद बाबा बलिया अध्यक्ष अनंत बलिया ट्रस्ट 24/7/2025 अनंत बलिया सेवाश्रम श्री श्री नीलमाधव जी विजयस्थली लुआगढ़ तेलंगाना अनंत बलिया ट्रस्ट वर्तमान शुभेच्छा पत्र ज्ञापन करुच्ची हिंदुस्तान हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन को नरसिंहपुर तेलंगाना कटक। वर्तमान ट्रस्ट तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करने मो आश्रम बाबाजी परमात्मा दास जहाँ को प्रकाश समस्त जानते निवेदन करुचे से कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। श्री गुरुदेव को प्रणाम, प्रभु श्री श्री नीलमाधव जी को प्रणाम। आज आनंद बलिया सेवा संघ तेलंगाना नुआगढ़ शाखा आमर ये जो प्रेरणादायी कार्यक्रम को आयोजित कर हिंदुस्तान हेल्पिंग हैंड्स समस्त सभापति संपादक तथा समस्त सभ्य बंधु मानक आम प्रेस क्लब समस्त बंधु मानक अनंत बलिया सेवा संघ नुआगढ़ तेलंगाना समस्त
गुरु भाई गुरु भूमि मान मोर प्रणाम निवेदन करुच्ची ये कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायी सर्वोपरि गुआगढ़ आम शाखा संघ को विनम्र निवेदन एभली भाव में कार्यक्रम एमती आयोजित करूँ और अनंत बलिया ट्रस्ट या अत्यंत खुशी सहित स्वागत करुच्ची अनंत बलिया सेवा संघर अन्य सदस्यवृंद समस्ते यही मंच पाखक आसतु दुर्गा भाई प्रशांत भाई बाबुल भाई और अन्य जो भाई मैंने अच्छा समस्ते आसतु वर्तमान श्री आनंद बिहारी महोदय को निवेदन कर हिंदुस्तान हेल्पिंग हैंड्स जो पुस्तिका से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभा संगला प्रेस क्लब पिलान के कौतुक आवाम सब पटोके समस्त निवेदन को भी बाबा का